Odofo anenso ye da foforo Nyankopon e de ache. Said the animal share first no enemo ewura mu no. Say Yesu Kristo no ane Nyankopon no. Empempenso a ebedru no ene na nyame abie kwan say ensan ye de ento aso. Eno nti ene ye de ento aso no eba. Na nsan na no ebe ma ye bra bompa ye na ya hyase na ye de akọ. Ye bompa ya dofo. Onyame tumfo ye koso ada wase se ode ye nkwa ne ahome nso adom yen. Ebremu nso ya betwa hia se ye fukomoma. Ye ba beti wonu mu ansem. Ohene ye hia wadom no okese. Ma wonsem no huru mu emra wo ma abrabom ene ye kram. Ma nsem no nie mu da won entran ye mu ese subru a ma yenwenwi ho no pa wi ne nwumre. Ma nsem no emie ye ni woni ehunu ni a ewiase aduru ne bra adu. Ase bia wi nkurumdi a owura yenso ayen yira ba wo nsem. Dum ne boa yen wo nsem wo ho odin tumi mu. Amen. Amen. Yo, adofo said monim dada no. Bidini Apostle Enoch Jima. Ene menua Martin Ejei Boatin. Na said last week ye ka bi no. Paul ma yehuni. O kire ye. Say ono de wo hunu say Yesu no ono ane nyame. Ma na o kire asuafo no. Na David nso di ho adanse, Isaiah di ho adanse, even Moses mpo e di ho adanse. Enu nti ene ye beto aso. Isaiah ena osan abeka a kire bi nti Isaiah chapter 40 verse 28 and 29. Ache kinkan ya asem na free odifo Isaiah nwoma eti aduanan ntro so ye aduanu nwotwe no. O se ade wunhuni Ye ade wonte ye na ade onte ye Ewurade ye da Nyankopon se Ewurade ni da Nyankopon ono na obo asase wiye no ono na obo asase wiye wa mre na wa mpaba yes wa mpaba yo o se Ewurade na obo asase wiye no wa mre nenso wa yen den mpaba enso Bible no Genesis oka o se o the nensia ena bo ade delta so e den ohome amen but Isaiah so de nyame ka chense me bowie ni ma yen den mamre na ma yen den mpaba amen we kire se onyame na sem no ehia ma disua ise wuwam na wusua yiye koma me papa ade ko ase ade wunhuni ade wonte Ewurade ye da Nyankopon Ewurade oyeda Nyankopon ono na obo asase wiye wa mre wa mpaba ni hunu mu ni hwehwem na ni hunu mu no ha asem ni hunu mu ni hwehweye ni hunu mu ni hwehweye eno ni asem no ni hunu mu ni hwehweye so betimi ahwe Nyankopon partners ye obi se okay Nyankopon ne bo yen a ono nso hwan ne bo no hey wo ba wadam o ka so dwundwini sa nsem no dam na abebo because ni hunu mu no ni hwehweye ensesa o ha o kra so ko hwehwem amen ensesa o ha o so ko hwehwem papa ko 29 no oso no amade ono na omade wa bre tumi ono na omade wa bre no otimi ma tumi ko omade oni ahome ahode do na ahome asan no so otimi ma na ahome amen ti asem ni yepa Isaiah de oka no wasi nti wuhunu ye Isaiah de no ohunu ti na oka kire ni nuanu se nti wuhunu na no nte se Nyankopon no ye Ewurade ne ye da Nyankopon a obo ade wie no amre hallelujah amen odofo asem we ya 17 program ni din ni de ehuntasem eye ehuntasem ene eno na nyame de adom ye se ye mfa mla ne mfa mesom na ye mbie wani e wo twere ni no obi anada gina wugidie numu se wo ye ne bo even po o se ebiri we mu no de obetimi aka se Yesu Kristo ye Nyankopon obakro obegene nkwa hallelujah amen de obetimi aka se wo ye ne bampo no obegene nkwa enti wo de wo ye ne ba wo ye de gina mu gina sa gidie na mu de wo se wo twu ho afre Ewurade nche akọ do tie putomu bie mu de maame me tufu gina ba bia wo gina na de akoso nti ama ene nyame som ada edi adancheche no ni nyina nyame wo kan dada Bible ni Yesu kan ni nyina amen and nti papa de ento aso e wo Philippians chapter 2 verses going Philip for ngoma itrebienu ichemo ye nsia e de kro kusi ye to so wo Paul mo cho koma Philip for koi Paul kasa etie ye mienu no ko ni yimu nsia e koro ko o se wono na wo Onyankopon tibia mu de
Yesu Kristo no wo Nyankopɔn tibia mu die nanso wa mu no mfaso de se woni wo Nyankopɔn se oni Nyankopɔn po se ko na mmom woto ne ho mpan na mmom no beto ne ho mpan fa akwate bia to ne ho so na obefa akwate bia to ne ho so dani nipa nsa so na dani nipa nsa so na sede oye na ade fa ye sede otimi ye na ade fa ye ni ohunu ni se ye hunu ni se onipa verse 8 obre ne ho ase Yesu tie de kosi ni wo aseni ye hu wom na aseni ye hu wom mpo verse 9 no ko o se enu ntina Onyankopɔn ama no so kese na wadom ne din a ebru din nyina so ko se Yesu din mu na se Yesu Kristo din mu na osorofoɔ ne asase asefo ne asase asefo ko nkotodwe nyina nkoto na tekyerema nyina empa mu nkase Yesu Kristo ni Awurade ma eje Nyankopɔn ani mo nyam fanhye Awurade Nyankopɔn ani mo nyam hallelujah amen so obekaya Isaiah no ekire yen se onunti ena wadom na adom abu adom nyina se ne din mu na kotodwe nyina anye den enkoto on se Ephesians so asan abe den abeka hallelujah amen na opese o kire se sa Yesu na Isaiah de na onkan se Yesu o se obi beba say nipa but Ephesians de abekire se ono na waka se wosorofo mpo ani asase sofo ani asase asefo ani kotodwe nyina tekyerema nyina kotodwe nka se Yesu Kristo no ono ne Awurade no enhye Nyankopɔn no ani monyam hallelujah amen we yasem a yasem a yehuntasem na yasem a anonso adin nsem we na wuti a hyew gidie nkuna ma wutimi ye den ewo nyame mu nsem we na wuti etimi ma wo ye den eye nam ewo nyame mu you say we ni ehuntasem ehunta na nya nipa nyina so na etimi di ma wo te say de edi nka kan na baba san fa me so verse 12 no ko o say intimadofo sede mu Yesu tie daa enye se ebra na wo mu enye se da bra na wo mu nkyɛn nko na imom afi amini mu nkyɛn ni titire no momfa suro ni ahopopo enye mu ala mo nkwagye ho adwuma kra no nkwagye ho de adwuma hallelujah amen enti suro Awurade no Jesus ni suro no na wo popo ewo nanim na fire wo kra no nkwagye ho de adwuma hallelujah amen we ni asɛm a yenu apani Paul ode ma yɛn ewo Ephesians enu nti yɛnsɛm firi hɔ na yɛmmra ɛyɛ Psalm 68 verse 19 and 20 aduasa nwɔtwe ni yimu edu enkron aduasia nwɔtwe ni yimu edu enkron akosi 19 and 20 ko ase inhyira ni Awurade a ɔso yɛ nade soa ma yɛn daadaa so enti Nyankopɔn no ya woni pa bi wo ho a ono de man se wonhu ni se Yesu ni Nyankopɔn ena bi kan no Moses kan ho Isaiah kan ho friends David kan ho ena Paul hallelujah amen on say David isa be kire wase wa akọ wase inhyira ni Awurade a ɔse na inhyira ni Awurade a ɔso yɛ nade soa daadaa ɔbɛsoa yɛ nade soa daadaa ɔno Onyankopɔn no ni yɛn nkwagye ɔna ba begye yɛn nkwa saa Onyankopɔn no bɛba begye yɛn nkwa kɔ ɔno Onyankopɔn no ni yɛn nkwagye saa Nyankopɔn no ni yɛn nkwagye Nyankopɔn na Awurade na owuo na saa Awurade no na owuo mu firi wɔ no ɛwɔ no hallelujah amen saa Awurade no ɛna owuo mu firi yɛ dɛ ɛwɔ no enti Awurade no yɛ obi obewu ne wasa yɛ dɛ afiri owuo no mu saa Awurade na nyame so obema na ba no ɔno ne obewu ɔde ne kra no bɛto hɔ na wasa yɛ dɛ afa bio hallelujah amen enti David hunu no sɛ saa Nyankopɔn no ɔno ni nyame saa Awurade no a obewu na wasa asɔre no ɔno na yɛ Nyankopɔn amen amen enti sɛ o kan hɔ na ohunu sɛ wa kyerɛ mu pefe
Saka 19 bra na nipa ntiase. Yet verse 19 no. Ɔsi nhyɛne awurade a. Nhyɛne awurade a. Ɔsoa yɛn ade soa daadaa. Ɔsoa yɛn ne soa daadaa. Ɔsoa yɛn ade soa daadaa. Ɔsoa yɛn ne soa daadaa. Ɔno Nyankopɔn ne yɛn nkwagye. Ɔno Nyankopɔn ne yɛn nkwagye. Ɔno Nyankopɔn ne yɛn nkwagye Nyankopɔn. Ɔno Nyankopɔn ne yɛn nkwagye Nyankopɔn. Na awurade a owuo mu fire wɔ no. Na awurade na owuo mu fire wɔ no. Ɛwɔ no. Hallelujah. Amen. Enti Yesu no wuye. Na Bible say da etoso miensa. Osan sole. Amen. Hallelujah. Amen. You see Yesu no wuye. Na da etoso miensa. Osan ye de. Na okaye. Se mewu. Me de me kra beto. Me bubu Jerusalem asole fie no. Na ni panim sa asole fie no okobubu. On say Yesu ka honhom nsem no. Na ni pa de ba ho na mani. Hallelujah. Amen. Me bi na nsa be bubu Jerusalem dan no. Asole dan no. Na me de nansan so ayede asibio nipa nim se Jerusalem akwa wo ka busisem Jerusalem da nipa ye nanam no de 40 years and 49 and for ICA no na wo de just 3 days everything abubu no na wasan de 3 days nso ayede asi hallelujah amen enso na wo ka ye nkra no ho nsem na kire oka nkwaje nsem na kire oka ni wo obewu no ho nsem oka tumi na ne kra na ode beto no asan fa biom ndi David say sa awurade no ohuru say ode ne kra to wo no asan ye dey asan fa biom hallelujah amen ndi oso wo na owuo mu firi ewo no ndi sa awurade ni Nyankopon David na eka wo se sa awurade no obewu no wa firi mu no ono ni Nyankopon hallelujah amen come on me papa asi 20 na si ani e firi ho na yemra Titus ana Tito 1:4 Tito 1:4 Titus wase the command Tito me ba pagidie wase the command Tito me ba pagidie kro no alafam Paul I was saying who Yesu say we awurade no o sa kire mu o sa kire command Tito nso say me ba pa wo gidi me ni wo gidie kro efem ko wase adom ni mobrehunu adom ani mobrehunu asundua efiri agya Nyankopon asundua efiri ye na agya Nyankopon awurade Yesu Kristo ye na agye nkwa no enkan hallelujah amen adom ni adien mobrehunu asundua efiri agya Nyankopon ni awurade Yesu Kristo ye agye nkwa no enkan di agya Nyankopon awurade a oye Yesu Kristo no obegye ye nkwa no de obe Yohane na wasa asole ebi nso se adifo no baako obi nso se adifo no ewu koye no de bi asan de asole aba hallelujah amen na Yesu se na mo nso mo se me ne hallelujah me ho na ho no she Peter kan se woni Yesu Kristo Nyankopon ba amen no se inshira no na enye se wa na wo ye den ufi wu na kan na mom no Onyankopon na nkasa ene kasa eyi kire wo hallelujah amen enu nti ye wo bi no wo de ama o so mu hunu se ne ba enti me obi kasa Yesu ye nyame ba me nyine nye argument kra because meaning say ono so de nyame de adom no because Bible no mponye nipa nyina na nyame de dom o edidam ti se me wo de adom me a ana wa ma mehunu a na enye se me nua ne nim nti no ana se ono ne gidi en se wo ye ne ba nti no na me condemn da bi na emom de obeka se Yesu Kristo nye obi a ne de no na me amen se gidie kro no Apollo kan ho asem gidie ni fala bai ni Yesu Kristo no na wo so wonye obi a de a ene na sese me ma wo so ye de hu se oye obi amen na atemu wonu mpo no atemu wonu Bible say ye be hu no se onam wie mu ba woni na bofo se be hu oni pa ba ne se da no oni na bofo ye de efiri soro ye de esane atemu wonu mpo ne Yesu ne bebu aten na Yesu ade ekọ no ni nyina ye besu na ye ka se program dindi ehintase amen program ni di ye de ehintase ye be cheche mu a kire ba bia atemu wonu mpo Yesu obeba bebu no amen obebu na asase so na ba bia bi ho obebu no obu wi ansa na ode apapafo na den akọ heaven amen enti ni nyina ye de ye besu ye ekọ nkakra niema nipa ntiase nipa Bible no nsem bi ewo mu a nipa ehye dan kan kan kra won ntiase no na nyame dia man ese me kirekire nti no ekọ no ni nyina ye bekọ so na ya kirekire ye mra Proverbs chapter 30 bebu so me 3 aduasa
ngichemu a eye mienu ekopim nsia itiri aduasa Proverbs 30 verse 2 to 6 Proverbs 30 verse 2 to 6 yeah yanko yana kampo mebusa itiri aduasa ko yi mu eye mienu edekopim nsia ko ase na me aboa a mini menye onipa ko na enhumu a enipa wo no mini bi hallelujah amen usa hasu Solomon so nyame kopon bie nani Solomon se ntimi me aboa a ntimi nye nipa enhunu mu anipa wo no ntimi nye mini bi koi verse 2 no wase na me de me ya aboa menye onipa ko na enhumu nso na enhumu a onipa wo no mini bi ko 3 verse 3 wase na mi nsua nyansa ko na mi hunu wo kronkroni no ho nimde na mi ni kronkroni no ho nimde hwan na wofro kosoro na wasane na hwan na okura mframa wo ni nsem na hwan na obo nsuo abo hwan na obo nsuo bu ano ko ne ntomam ko hwan na wodi asase anu nyinaa sisi ho ko se wunimu a aha ni din de sei Nyankopon no a wo se wo yes a nyoma ni nyina no se wonim ne pa se nyame bi ho na nye Yesu Kristo dia ene na Nyankopon ni din de sei amen ti asem no Solomon e kasa no o se wonim na o se me de me yabo a me nye nipa me ti nyam nti Bible mu nsem no Yesu Kristo na ya ka no se me papa David aka chem se o ye Nyankopon enti me huni minim hunim die na se obi nso se Nyankopon bi ho na nye Yesu Kristo dia ene na obusa o eya sembusa na obusa sa Nyankopon no ni din de sei eya simple se wunimu a ni din de sei na ne ba ni din de sei na ne ba nso o so o ma na ba na yenya hunumu se o no sa ne ba nso ni din ye dai e de sei hallelujah amen enti wa kire o nyoma mienu ni nyina eja no a wo se Nyankopon bi wo ho se wo se wonim na mpa se nyame bi wo ho na nye Yesu Kristo a nyame ni di se ana ne ba no nso a wo se wo ma na ba se ye hunu mu se ono ne Nyankopon ono nso ni di se hallelujah amen because eja ne oba no di ntimi nya ba akoda dabi nti ye se oba ne di nko ena eja ne di nko enti se wonim eja no na se nya ono ne oba ne dia obi mfro nko soro obi nsane ti asem no odi kankan no obi mfro nko soro ena obi nso nsane maaye edi se wo nim wo se nya ono de a enya oba na wafro afri so esane na wasan afro ko no se nya ono de a na se nyame bi wo ho de a Solomon se mi misa wo se di de sei ne ba ne ono Nyankopon na wo su nim no papa ne di de sei ena me ba no nso ni di ye den e de sei hallelujah amen we eni nyame asem no we se nyame bie wani a na meka se nye nipa nyina Bible mpo nye nipa nyina nyame de ma wo adifo bebre ne ba ene time no ne friends say mitimi mo bo na so nyina nya oni nyina nyame amfa ma wo nyina e mom kakra bi ne nyame de ma wo enti no Solomon sa ne papa ntete a ode tete no ma ne hunu nyame asemu nti eno asintimi me ya boa a mi nim nyansa enti Nyankopon wo nim dia nso mi nibi na so obi se Nyankopon wo ho na ne nye ne ba na sa Nyankopon na wo nim no ni di se ana ne ba na nso din ye dai edison papa ko sensi verse 5 so Nyankopon asem hu nyina ti nyame asem ne hu nyina de aka na otwere kunkunu nyina sa de atia no nyina ho te eye chemma won a na eye chem eyade asombo eyade eye nkatanimu agye brofri nipa ho eyade a Kristofo eche ya kwan ko ase eye chemma won a wode won ho ato no so wode won ho ato no so no ko verses mfa bibi nka ni nsem ho na mfa bibi nka na nsem no ho na wanka wanim na ma wanka wanim na wanka wanim na wanhunu wo se otrofo hallelujah amen edi se di asem ne tie no Yesu Kristo no
enka se onye Nyankopon na se onye nyame de ane na Nyankopon no Solomon se me se wo idi di sen na ne ba no so obeba na ba eyenye ehunu se ono nso ni di ni de sen hallelujah amen bachoti asem ni pa obetimi akan brofo no obetimi ni nyina ye the same ebiri na nim ke kan brofo no kakra next time bia the interpreter bebem ye kan no so de ko amen amen na aboa ma entiase na ye den aye adwuma ye papa family free way say honesia na yembra eye John chapter 13 John 13 verse 13 and 14 kakra ye di akogu John 13 to 14 13 to 14 ase mo de mo frɛ me ɔkyerɛkyerɛfo ne awurade mo de asuafo no mo de mo frɛ me ɔkyerɛkyerɛfo ɛne awurade tie mo de mo frɛ me ɔkyerɛkyerɛfo ne awurade ɛne de awurade ne de awurade saa awurade no no kasa Isaiah bless no saa awurade no wo se o mo frɛ no ono ɛne kasa ye ɛwɔ Moses bless no saa awurade ne kasa David abrɛ so saa awurade ne yi ne ho kyerɛ Paul no ti asɛm ne ye pa o enti o se asuafo no mo de mo frɛ me sɛ de ɔkyerɛkyerɛfo ne de awurade ɛne awurade na mo ka no korɛ na mwaka no korɛ na meyɛ hallelujah amen hallelujah amen ti asɛm ne ye pa o enti so bi sɛ Yesu nye Nyankopɔn na mesere Isaiah bless no say awurade na say awurade sie nie awurade ne kasa aye o ti ase awurade ne ka kyerɛ wo sɛ ɔno oyɛ Nyankopɔn ɔno ne Nyankopɔn na obi ni nanim ni nachi wo se won jindi fine wa ba ka kyerɛ Isaiah friends Isaiah wo se won jindi wa ka kyerɛ Paul wo se won jindi wa ka kyerɛ friends David wo se won jindi Solomon wo se won jindi Moses wo se won jindi amen tie ana ha no nso John so kasa kyerɛ wo John kasa na ye ono a o se na suafo no frɛ no o kyerɛkyerɛfo aye rabbi ene de awurade na mo ka no korɛ ana wa ka kyerɛ wo mo se ye no korɛ na me awurade amen hallelujah amen mimi ni de awurade ye no korɛ awurade na me kasa tetete no eye mi na mgyina he amen ti asɛm ni ye pa edi se nipa nya ensuahunu anase nyansa wɔ nyame asɛm no ho a ɔbɛwɔ obi adaada ne keke amen come on papa verse 14 afei sɛ me awurade ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ no afei sɛ me awurade me ne ɔkyerɛkyerɛfoɔ no de ho mo na ho a na sɛ ne ma hohoro mo na ho a na ɛsɛ sɛ mo nso mo hohoro mo ho na ho amen direction na ɔpɛ de ɔno ɛkyerɛkyerɛ ɔmo nso yɛ dɛn kɔyɛ ma foforɔ amen papa yɛnkɔ ɛbere ne nti yɛmbra Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 6 Mose nwoma a ɛtɔ so num ne yi mu nsia ɛtɔ so nsia Deuteronomy 6 Mose nwoma a ɛtɔ so num eti nsia ne yi mu ɛnan ɛkɔ no ɔse Israel tie Awurade yɛ Nyankopɔn ne Awurade tie yɛwɔ honam fam Israel ho ɛna ne yɛwɔ honhom fam Israel na ne we no ne honam fam Israel ne kasa ɔse Israel montie Awurade yɛ Nyankopɔn ne Awurade koro Awurade no a wɔyɛ Nyankopɔn no wɔyɛ Nyankopɔn koro na fa wakoma nyinaa enti fa wakoma nyinaa ne wo kra nyinaa ne wo kra nyinaa ne wo hoɔden nyinaa dɔ Awurade wo Nyankopɔn dɔ saa Awurade wo Nyankopɔn hallelujah amen enti Awurade wɔyɛ ba akopɛ ensuro Awurade na so Nyankopɔn Awurade no ɔno ani Nyankopɔn hallelujah amen enti ti asɛm yɛ pa ɛnɛ ade a yɛsua no ano edi yɛnkɔ Romans chapter 9 verse 5 Romans 9:5 Romans chapter 9 verse number 5 ɔsi agyanom ɔsi agyanom nso wɔ wɔn mu no
Agya nso wɔ honam fam no. Agya no nso wɔ honam fam no. Kristo a ɔyɛ ade nyinaa so Nyankopɔn. Kristo a na ɔyɛ ade nyinaa so Nyankopɔn. A wɔhyira no daadaa. A yɛhyira no daadaa. Firi wɔn mu bae. Efiri wɔn mu yɛ dɛ. Bae. Hallelujah. Amen. Enti bla na Paul no mo wɔ hɔ, Peter no mo wɔ hɔ ni we no. A mo ewu daadaa na yɛ gya no no. Bla na mo wɔ honam. Yesu Kristo a na ɔyɛ ade nyinaa so Nyankopɔn no. Efiri wɔn mu yɛ dɛ. Ɛbae. Hallelujah. Amen. Enti bla Yohane ni mele tie no. Yesu firi wɔn mu yɛ dɛ. Ɛbae. Amen o. Amen. Ɛno nti yɛn firi wɔn ade yɛnkɔ Job. Job nso ka bibi kyerɛ yɛn. We Paul na ka kyerɛ Romafoɔ no. Sɛ bla agya no mo wɔ hɔ no. Yesu no efiri wɔn mu yɛ dɛ. Ɛbae. Yɛnkɔ Job chapter 5. Chapter 5. Verse 27. Na yɛn famra awie yɛ pa. Job chapter 5. Job verse 5 number 27. Verse 27. Ɔse hwɛ. Hwɛ. Yɛn na yɛahwehwɛ ahu. Yɛtwa asɛm no nyinaa tia. Hwɛ. Yɛn ana yɛahwehwɛ ahu. Ɛna Nyankopɔn ama yɛahwehwɛ. Ahu. Ɛna yɛakɔhu. Sɛ ɛtie nie. Sɛ deɛ tie paa no. Enie. Tie. Na wɔn nso hunu. Na wɔn nso hunu. Na yɛ dɛ. Nefa. Hallelujah. Amen. Enti tie. Na wɔn nso yɛ dɛ. Hunu. Nefa. Nafa. Hallelujah. Amen. Ɛno nti ɔsi sɛ deɛ tie yɛahwehwɛ ne yɛ dɛ. Yɛhunu nie. Sɛ deɛ tie nie. Tie. Na wɔn nso hunu. Na wɔn nso hunu. Nafa. Hallelujah. Amen. Ɛno nti adɔfoɔ ɛyɛ Jesus is Lord anaasɛ Yesu ne nya Awurade no anaasɛ ɔne Nyankopɔn no. Aha ɛna yɛde part 2 no anaasɛ aha na yɛde si. Ɛno nti ɛsrɛ na wakɔ so afolo yɛn kakra nsɛm mu kakra na bie wadwene mu ɛwɔ twerɛ no mu na mo anya ntiase ɛwɔ twerɛ no mu na ma wɔn so watimi ɛde ho ato Nyankopɔn so yie. Nyame onhyira wo ɛnɛ o Jesus din mu. Me di the apostle Enojima. Nyankopɔn onhyira wo. Me ni me nua Reverend Martin Ejay Boatin. Erade ntene ni nkyira wo.